Damena sumurong siyan salhu na roha, imamanga ramoti ati-ati dohot pikiran mo nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, mari kita salhu na. Ulang ni Apostel bidudua ayat 22 saharodi ayat 20 turpu jamita di Minggu Jubilate sadarion amang inang. Ulang ni Apostel bidudua ayat 22 saharodi ayat 20 tatangihon mahatani debata. Hamu akahalak Israel tangihon hamu mahataon. Di patadapon debatado tu hamu Yesus nasian Nazareti. Hinorhon ni hagogoon halongangan doho tadda akana pinatupani debata di tonga-tonga muna songon naong binoto munai. Marhite sian tangan nina so marpatiki digatukon jala di pusahamu ibana dung dipasahat debata sian tahina nahoti doho sian pamotoan nahian ibana do dipahehe debata dung diharhari bernitni hamatean ay dada nahatiopan hamateani ibana ay marhahonan tu ibana do padok ni si Daud toktong do hida tu haki di jolokku ay disiamuku do ibana asa unang humordit au alani las do rohaku jala marolopolop suaraku dagiku pe maradia do huhut makirim aidang pasobongmu diriku di Banuatoru jaladang luasommu nabadiami marnida habusuhon nunga di pabotohon ho tuau akadalan hangoluan buhamu doau halalas niroha di adopami ido sahakna. Hudan itu hatta di bagasan Yesus Kristus nunga hiasogo rohani dongamu tuho ala mekel ho. Dah puasain na. Ala nyahain na. Ala pekel hudo kan? Na pekel hudo? Ido na pekel hudo. Badi do ibana. Ekelmi hirana sadong be hutangmu hirana sadong be sitaunommu ate sasitong na bolo mangihuton Minggu Jubilation toy ma ekel homma ate ta ekel homma ay ni aduko pe sidong parsoalani sidong daw itor majalo ubat migren nama sepindis enga say mangedungnya saya tangis alay molo ta ekel horupanihi jalatado dangadong naso salpo dangadong naso sido ujung na pakilalaani boy lumubang tubuh mamuse semangat dihita mulai malaku mangan adong mamuse gogo na ibaru jala imun tubuh pun bisa meningkat amang inang dang holan marhite obat medis hita boy gabe niyang manang tabba imun ni tubuh ta hagogoon ni pamatang tao ala sa sitong na jumolo ri siya pikiran ate ay godang do sahit na tubuh siya na papikirhu ate babagasu jala sipata padohu ta pikiri nah amang inang ido jojo di Minggu Jubilation marolopolok ma hamu ale sadok isini portibion dang holan hita jolma na di jauh debata marolopolok marhite pamujion ho suara nagogo ala sude natinopa ni debata ditogi hoddo asa mampu mamuji-muji Tuhan debata asa mampu marlas ni roha mamuji-muji Tuhan debata alani saulak nari amang inang bolo adong aka arsakmu aka beban pikiranmu hapus ma hati-hatimi dogma salpudo sudei asal ma mardongaton Tuhan debata unang gabi adong namar sahid unang gabi adong namar tutukian unang gabi adong nasai uring-uringan busisau molosai tabuat ni di bagasan pikirata dohok rohatta bukan penyelesaian yang datang bahkan tabadok-dok parsoalani
tababagas si tononi tabamarnia nganong hamuna. Ate ang lomor hamuna marnia kamu. Ate mok maattong parahon atason kubul ate sehat sudena. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus turpuk taon jamitan ni si Petrus doon dung hasasaur ni tod di parbadia di huta Jerusalem. Ala ni idung saur tod di parbadia dung songgok tod di parbadia tu gaduk akasisian na marpungwi. Adong matod di hagogoon dada tod di hatahuton. Tetapi mereka penuh kuasa, penuh keberanian, penuh semangat dihirpasi tod di batang laho maka tidak konsolak nari natutudo Jesus nang matei nung ngamulak mangul ido nakinon korni ina selesai ido gabe benih gabe bibit laho merbarita nauli ido mabonai hajongjongan di huria punguan ni halak Kristen na porsia di haheheo ni Jesus Kristus sahat tu partikianon. Jamitai pasunggulhon isedo Jesus namate tersilang jalanang hehe di pasunggulhon. Alani moliate maganup taon adong parningotan di hatu tubuh ni Jesus Natal di pasunggulhon Jesus tubuh paluahok kita. Moliate maganup taon adong peringatan parningotan di hamamate di hananaik ni Tuhan Yesus pasunggulhon tuhita. Ya Jesus mate laho humokop hita. Jala jubilation sesungguhnya amang inang rangkaian ni minggu-minggu Paskah doon ubahan diturpukon diulahi muse manaringoti hamatean dohot haheon ni Tuhan Yesus tu hita saluhna. Didok ibana nakinon dituduh apostol Petrus di sinang di ayat 22 hamu akahalak Israel inna tudepon ibana madok hamu halak Israel hamu halak Yahudi nang mabunuh Yesus. Dengarkan tangihon parangihonon jangan masa bodoh jangan tidak mau tahu jangan keraskan hatimu tapi dengar dan terimalah ini. Nunga dipatadapon, nunga ditentukan, sudah dipilih, sudah ditetapkan, nunga dipilih debata Yesus Nasian Nazaret menjadi juru selamat yang diberikan Allah kepada kita. Jalo mai haporsiai mai hanguluhom mai asa mangulhom. Yesus yang sudah kita saksikan patupahon tanda halongangan mangalehon akatanda Yesus dengan kekuatan hagogoon halongangan sude akaulan halongangan na meragam nang pinatupanai nang takas jala nunga diboto jala disaksihon hamu dibigi hamu terimalah itu akuilah itu percayalah kepadanya unang tulak karena dia pun tidak pernah menolakmu. Unang tulak ibana ala debatape dakya ditulak hita songon jolma pardosa. Dia tidak pernah membuangmu dari hadapannya ala niki unang towiso maradopon Tuhan debata. Alai songon holong di rohani ama-ama tu anak kondado holong di rohani debata di portipion terimalah dia sebagai Tuhan sebagai juru selamat. Alagodando nasida yang sesungguhnya menyaksikan peristiwa kematian dan kebangkitan itu alai daftar jalo nasidai di bagasan haporsiona. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti dan diboto nasida songo dia patuduhon haporsia dohot pajaloon nasida di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Nang hita pera amang inang padok nakinon hampir sudero hita ikut ambil peran di haheheon ni Tuhan Yesus di parningotan hamamatena pe di parningotan ni hatutubuna dohot akka na asing alay boydo ahado na boy huula. Apa yang bisa kulakukan patuduhon
nau persidohot doa di palua. Patuduhon bahwa keselamatan itu juga bagian dari hidup kita ini amang inang. Bamar minggu do iba songon halak Kristen bamar minggu. Ba niula do hatani debata ba niula. Cukupkah hanya menerima itu saja amang inang? Sesungguhnya tidak cukup. Alai kodoho dohita mar panidangion memberikan kesaksian bahwa Yesus itu benar-benar adalah juru selamat kita. Apa alasanmu tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Bukankah engkau telah melihat dengan matamu sendiri Yesus yang digantungkan di kayu salib, Yesus yang disiksa di ayat 20 tolu, namun Allah membangkitkan dia dari kuasa maut, dari sengsara maut. Dia yang sudah menampakkan diri, maskah engkau tidak percaya? Dan Allah dope homang alehon roham gabe si huton ibana, apakah engkau masih akan mengeraskan hatimu, tidak mengakui dan tidak menerima dia? Ima jamitani Apostel Petrus tu akan humaliang hati hai nama nangihon jamitane. Ise dona olo dohot tami gabe parbarita nauli. Semua kalian yang mendengar, siapakah yang mau menjadi pemberita, memberikan kesaksian bahwa Yesus yang mati itu telah benar-benar hidup. Tong dope tulah homunai inna. Sasitong na amang inang mereka menerima khotbah Petrus itu. Ay dijolon diturpukon andang muse di dokdo atong nunga hutang ihok kami jamitami hatorangan mi pangajariomi atau ahado nalaho ulahonon nam. Amang inang sugari songoniman yan hita sude akana porsiai. Ketika kita mendengarkan jamita sude mana kita madok atong Tuhan nunga hutangihon jamitami ahama si ulahonokku nunga hujalo hatami Tuhan atong marhite jamita minggu sadarion ahamana ikon ulahonota ate na pasti parsuruon laho makatidakon na denggado di bagasan ngoluta ay didok Apostel Petrus disi opumuna pe sidaw di hatidakon do tong do huida tu haki di jolokku dan humordit al aku tidak goyah, tidak takut, tidak gentar. Sidau opumuna pe porsiado tu debata. Mengapa engkau tidak percaya? Itulah yang membuat Daud marjubilate ala toktong dipakilalahun ibana penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan terhadapnya sepanjang masa. Di sudi perjalanan ni ngoluna. Dakya ditadikon dibatasi Daud di dalam dunia orang mati, dan Tuhan tidak pernah membiarkan Daud menjadi orang yang binasa. Alai dibaritahon dibata, dilehon dibata do jalan kehidupan, dan Tuhan melimpahi Daud dengan sukacita. Buasa opumpe porsia do tu debata, buasa yang goho takang dope roham ate. Jadi hitape tu hita dongain turpukon nunga dibaritahon di bibelon bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, Yesus itu benar-benar hidup. Si palua di hita bahasa gorang dope na manulakoni, bahasa gorang dope na so porsea disi porsia dohami ay halak Kristen dohami hakabepe dohami marminggu dohami, dan cukup sampai di situ amang inang menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan cukup holang madok halak Kristen naringgas doa marminggu martang yang tidak cukup amang inang. Alai sasitong na molo tapatuduhon na porsia hita tutuhan debata ikon porsia do hita diulaon na denggan ido halomoan ni Tuhan debata. Ikon namar parbueho do iman kepercayaan yang kita sebutkan itu amang inang ikon marparbue do di bagasan ngoluta baru pe tutu hita tadok jolma na porsia hita di Tuhan debata. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus
turbukon majauhita agar kita semakin mengenal Yesus, bahwa penderitaan dan kebangkitannya adalah rencana Allah. Petrus memperkenalkan Yesus bukan pribadi yang sulit dimengerti, bukan pribadi yang sulit dipahami. Alai Yesus somon ale-ale najonok behita, tinggal saja budohon tita rak berdalan tu dia behita laho mangalaka. Cukup menerimanya sebagai anak Allah yang melakukan mujizat, melakukan karya penebusan, marhiden na marahau duho kita tu sude lomani rohani dewata. Alani i dang tardok kita sioloi dewata molo jujudan jala molo olo do pehita mangalo-alo dewata. Ate naso mangulahun na dengkan na mangalo dewata di. Naso ringgas marminggu na mencoba-coba mangalo dewata di. Alani nang coba-coba alo di batang di bagasan mulu. Manang isi na mencoba mangalo-alo di bata naso holong dorohani di debata. Tuhan menuntut hau duhon ketaatan, kepatuhan, hau duhon niruhatta dohibul mangoloi ibana. Di minggu jubilatun marlapatan nakinon marolo-polo tu debata alisadok tanoon. Alani nakinon mekel mahonang pedilagay dong ammi. Ate. Molo dilagay dong kami homekel tugi homma dong kami mekel manang lehon kotik ekelmi tu dong kami, karena hidup ini harus terus berjalan, hidup ini harus berpengharapan. Ikon nama kirim do hita amang inang di bagasan parngul wato. Karena kita percaya badai itu pasti berlalu. Karena kita percaya Tuhan mampu memberikan sorak-sorai, memberikan kelegaan, mangalehon gok olok-olok di bagasan muluton saleleng olo hitaro tu adopan di Tuhan dewata. Ada banyak alasan bagi kita untuk bersukacita. Ada banyak alasan bagi kita untuk bergumul. Sona ripilit ma. Tung sababwa di bedong ami mabahan si parekelon molo memang dangol ho mekel dang mekel ho. Ale molo didok roham wekel ho. Wekel ho nemo ikom mekel ho. Siani matumu pengharapan debata nama ngolu do Tuhani nama natak sude namasa di bagasan mulutan. Baik dalam suka, baik dalam duka, Tuhan mampu memberikan kelegaan, Tuhan mampu memberikan pertolongan. Lehonon ni debatado pangurupion tu ibana ala debata na tutu mangolu do ibana dang tutu dang debata namate ibana. Dang debata nasib ibana, dang debata na menahan diri ibana, menahan berkat ibana siang parngoluaton. Alai debata na buas mangusehon pasu-pasuna tubagasan ngolutang. Alani hadirat Tuhan adalah sumber sukacita. Roma hita tu adopan ni debata, Roma hita tu parsauran doho Tuhan debata asa jumpa kita nakinon olop-olop nasian Tuhan debata. Basa gari dapotan olop-olop po di pesta ala hula-hula holas rohak. Amaos dibilangi ho. Ate. Nagurjubah pemuruan nanyo tung sangat dohami hula-hula no diba? Ate. Bigan lebar nelong nai. Nama serohak. Mulak tu honata son borni peto ho mulak ate dangi pare so ho bende di pudia pigan lebar di lehon di mata tu ho habilangan ni adang habilangan ikosongonima luapan sukacita kita mamuji-muji Tuhan debata dohot palason rohani Tuhan debata karena tidak terhitung berkat Tuhan. Boha carana didok nakinon hadirat Tuhan adalah sumber segala berkat. Isena ro tu debata, isena olo ro tu debata. Ido natau majalo mual pasu-pasu. Alali unang paholang-holang diri sian debata didok nakinon dang pola persejaran ni hakabibi honatason mangalo debata. Ate.
Marsidalia tu debata pe dan pola par sejarat tay. Alay songon jamita ni si Petrus omma dan alang holong di rohani debata. Hau hokipe dan di paralang-alangan mengoloi Tuhan debata. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Molo dausia debata busi saud ngelian mohop jala olo hita tahutan dan margogo. Olo gabe linglung, olo gabe sesat hita, olo gabe tabu hita. Molo sai holan jonok tu napas di rohat tai hita. Tetapi hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Demak matodikku dame marohaku hupakilalahon mamuse hadirion di debata na mangalinggomi ngolukon margogo situtuma songon pidong rajawani. Boy mamuse denggan tapa ture-ture akan narudut di bagasan ngoluton marojahan tu sodang habisuhon nasian Tuhan debata. Yesus menuntun kita pada hidup yang berkemenangan. Tuhamonangan dohita di togu debata. Tuhasonangan dohita di togu debata. Alani i mampu mahita mar olo-olo ingot adong sitonomu dongami 10 sitononna. 10 pergumulanmu dongami nunga 100 pergumulan na. Alay tinggal sada nama nunga dihamunakon ibana sia pulusia. Jadi hope bodo gabi marjanita ho molo nunga dihamunakokoi adiga ma hamunakonomi adiga petoho asal ma salilengi rab doho Tuhan debata amen martang yang mahita.